Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous découvrons et nous utilisons les formules d'ouverture du conte, page 15. Je lis. Il était une fois une brave fille qui vivait avec ses parents dans une petite maison au milieu de la forêt. 2. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. 3. Autrefois, il y avait un prince qui voulait épouser une véritable princesse. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une. Les princesses ne manquaient pas, mais il ne pouvait jamais être sûr qu'elles étaient de vraies princesses. Je réponds aux questions. Qu'indiquent les mots et les expressions en gras? Donc, on a les expressions « il était une fois »,« il y a longtemps » et « autrefois ». Les mots et les expressions en gras indiquent le début d'un conte. Deuxième question. Quelle information nous donne-t-il؟ ما هي المعلومات التي تعطينا هذه الكلمات؟ ماذا تعطينا كمعلومات؟ Il nous donne le temps. هنايا يحددوا الزمن. كنقولوا il était une fois يعني كان يا مكان في قديم الزمان. Il y a longtemps يعني قديما autrefois في القديم. دونك هذو الكلمات واش يدلوا على زمن وقوع القصة يعني في القديم. Il nous donne le temps. Troisième question. À quel temps est conjugué le verbe qui suit chacun de ces mots et expressions؟ نشوفوا الفعل اللي يجي بعد هذه التعابير. في أي زمن هو مصرف؟ عندنا il était une fois une brave fille qui vivait. هنا vivait a été هذا c'est l'imparfait. Il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupé a été, kif c'est l'imparfait, et vendait, qu'il vendait, kif a été c'est l'imparfait. Chauffe au troisième, il y avait, c'est l'imparfait. Donc, les verbes, le verbe qui suit chacun de ces mots et expressions est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Quatrième question. Comment les appelle-t-on؟ كيف نسمي هذو التعابير اللي مكتوبين en gras؟ On les appelle les formules d'ouverture. نسميهم الجمل الاستفتاحية يعني نبداو القصة بهم. Les formules d'ouverture. الكلمة هذه لازم تتحفظ لأنه في الأسئلة في الفرد أو في الامتحان يقول لك مثلا استخرج la formule d'ouverture de ce conte. مثال. Donc les formules d'ouverture, les mots, il était une fois, il y a longtemps et autrefois sont des formules d'ouverture. هما عبارة عن جمل استفتاحية. عندنا الاستنتاج هنايا. Le conte commence généralement par une formule d'ouverture. يعني عموما القصة تبدأ بجملة استفتاحية. Exemple, أمثلة على هذا الجمل. عندنا il était une fois يعني كان يا مكان ولا ذات مرة. عندنا autre formule d'ouverture بعض التعابير الأخرى اللي هي عندنا ماهيش واضحة مليح. autrefois قديما des temps anciens يعني في très ancien un temps très ancien في زمن بعيد جدا. عندنا جاديس يعني ذات منذ وقت طويل. عندنا il y a bien longtemps يعني كان ذلك منذ القديم ولا حدث ذلك منذ القدم. وعندنا dans le vieux temps في الزمن البعيد. نشوفوا les activités. Première activité, je complète avec la formule d'ouverture qui convient يعني نكمل الفراغ بالجملة الاستفتاحية المناسبة. Il y a bien longtemps يعني قديما c'était il y a longtemps كيف جاديس قلنا منذ وقت بعيد. Il était une fois يعني ذات مرة. autrefois يعني
في ذات مرة ولا في القديم. Bon, عندنا la première phrase. Un homme qui avait de belles maisons en ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des voitures dorées. هنا نقولوا il était une fois يعني واحد النهار في واحد الوقت في زمن ما كان رجل يملك بيوت جميلة جدا في المدينة وفي الريف. عنده الأواني ذهبية وفضية وأيضا الأثاث مصنوع بالطرز والسيارات الذهبية. يعني بكري الآن ما كانش هذو الحوايج دونك نقولوا il était une fois. نروحوا للجملة الثانية. Dans un royaume oublié de tout vivait un roi juste et bon. يعني في مملكة منسية من طرف الجميع يعيش الملك يعيش ملكا عادلا وطيبا. هنا نقولوا جاديس يعني في واحد الوقت قبل وقت طويل. نروحوا للجملة الثالثة. Le ciel était bas, السماء كان منخفضا, si bas qu'il n'y avait pas de place pour les nuages. يعني كان منخفضا جدا حيث لا يوجد مكان للسحاب. هنا نقولوا autrefois يعني قديما. Un homme qui avait 7 filles et pas de filles, il voulait pourtant en avoir une. Un homme رجل كان عنده 7 أطفال 7 fils et pas de filles وما عندوش البنات. كان يرغب أن تكون عنده واحدة. هنا يعني كان يتمنى. هذه القصة وقتاش وقعت قديما il y a bien longtemps. الجملة الأخيرة. Un roi qui aimait tellement s'habiller qu'il dépensait tout son argent à acheter des vêtements. يعني كان هناك ملك يحب كثيرا اللباس بحيث أنه يصرف جميع أمواله في الملابس. هنا نقولوا c'était il y a bien longtemps يعني كان حدث ذلك بعيدا ولا في زمن بعيد. نروحوا deuxième activité. À ton tour. الآن جاء دورك. Rédige 4 phrases en utilisant des formules d'ouverture que tu choisis parmi celles proposées dans l'exercice. يعني هنا عندك 3 أسئلة رايح تجاوب على الأسئلة بحيث أنك رايح تشكل 4 مقدمات لقصة ولا 4 بدايات لقصة. نعطيكم أنا مثال والباقي نخليه لكم ليكم. quel est ton héros؟ من هو البطل اللي رايح تحكي عليه؟ où vivait-il؟ أين يعيش؟ comment était-il؟ كيف كان ولا ما هي صفاته؟ نعطيكم أنا à titre d'exemple. il était une fois. هذه la formule d'ouverture لازم نبداو بها. ومن بعد le héros هو une méchante sorcière. ساحرة شريرة. يعني جاوبت لكم على السؤال الأخير. comment était-elle؟ elle était méchante. une méchante sorcière. وش بها؟ vivait. où vivait-elle؟ السؤال الثاني où vivait-elle؟ vivait dans un grand château. كانت تعيش في قصر ضخم. طبعا هي ساحرة كبيرة وشريرة وربما سرقت هذا القصر. نعاود القصة. احنا قلنا الخيال لازم يكون بداية تاع القصة le début ولا le commencement du conte لازم يكون فيه la formule d'ouverture. لازم فيه الشخصيات. لازم المكان اللي يعيش فيه وأيضا كيف ولا ما هي صفاته. الفعل دائما يتصرف في l'imparfait de l'indicatif. أنا عطيت لكم مثال. il était une fois une méchante sorcière vivait dans un grand château. الآن دوركم راح تخدموا 3 مقدمات لقصص مختلفة. تتخيلوا البطل تتخيلوا المكان اللي يعيش فيه وتتخيلوا شخصية هذا البطل. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.